Sobra kapali guys oh. Pipiring magobergang construction. Nyay kayo mag-aral kung masalese guys. Yan na. Kaming pali guys oh. Kiligit. Sobra kapali guys. Kulaps niya pitang ating neto. Oh, may collapse niya ako ng aber. Pagawa ko guys, yan apartment. Ang bisang manu pa guys. Sa 10,000 niya guys, yan 600 square meter yun. Oh. Sila na kayo mo. May magobra akong masipag. Yan kain naman Inyapay naman guys. Masira nga ganagan.